کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو ٹرین کی پٹری کے آگے ڈال دیتی ہے. یہ تو کوئی کہانی نہیں ہے, تو ہم نے خود دیکھا ہے نا. ایک باپ پہلے اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے, پھر خود مر جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خاکسار کو وسیم بادامی کہتے ہیں, اور آج میرے ساتھ پاکستان کی بڑی مشہور و معروف ہر حوالے سے, سماجی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے, معاشی حوالے سے بھی بہت اہم شخصیت موجود ہیں. کچھ اداروں کے لیے اور شخصیات کے لیے کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. آئی ایم شیور آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے جب میں کہوں گا کہ اس ادارے کا نام ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ, اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب. تو آپ سب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بہت سارے ایسے کام ہیں ابھی جو کہ وہ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بہرحال اس طریقے سے آگہی نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے؟ بہت شکریہ. میں معصومانہ سوال سے آغاز کر سکتا ہوں, آپ کی ہدایت ہے. وہ یہ کہ پہلے تو میں یہ کیونکہ سیلانی کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ یہ کھانا پینا, یعنی کہ 3 وقت کی روٹی, جو کہ کسی بھی انسان کا ایک بیسک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو ٹرین کی پٹری کے آگے ڈال دیتی ہے. یہ تو کوئی کہانی نہیں ہے, تو ہم نے خود دیکھا ہے نا. ایک باپ پہلے اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے, پھر خود مر جاتا ہے, کیونکہ کھلانے کو نہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, یعنی الحمدللہ سیلانی کے توسط سے روزانہ کتنے لوگ کھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال کو اور بھی جواب دیجیے گا کہ جہاں یہ بہت ضروری کام ہے, وہاں ایک تنقید کہہ لو یا کچھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ دیکھیں جی اب وہ اتنا آسان کر دیا ہے سب کے لیے کھانا کھلانا کہ اب لوگ جو ہے وہ, اب میں وہ جملہ استعمال نہیں کر رہا تھا کہ لوگ اتنے ایزی ہو گئے ہیں کہ بھائی اب بس کام بھی نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے, کھانا تو مل ہی جانا. تو لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے, مچھلی دے رہے ہیں. تو یہ دونوں حوالوں سے آپ بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تشریف لائے ہمارے پاس. جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ کہ کھانا کھلانا جو سیلانی کا, جس سے لوگ پہچانتے سیلانی کو, ہاں, اس کی آج تعداد ہو گئی ہے 2 لاکھ پر ڈے ماشاء اللہ. 2 لاکھ آدمی کھانا کھا رہا ہے. 1.5 لاکھ افراد تو وہ ہیں جو ہمارا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں, کراچی سے لے کے خیبر پکا ہوا کھانا. اور 50,000 آدمی وہ ہیں جن کے گھر میں راشن پہنچ رہا ہے, ملک پاؤڈر سمیت ہر چیز پہنچ رہی ہے. اچھا, اوکے. تو اس طرح 2 لاکھ افراد کے کھانے پر کم و بیش ہمارا 1.5 کروڑ کا روزانہ خرچہ ہو رہا ہے پر ڈے, ہر روز کا. جی جی. اور یہ کن شہروں میں ہو رہا ہے؟ کراچی سے لے کر خیبر تک, یعنی پاکستان کے ہر شہر میں ہو رہا ہے. اکثر شہر, بہت شہروں میں ہو رہا ہے. 2020 میں ہمارا کام ہوتا 6 ارب 20 کروڑ کا سالانہ خرچہ. ہاں 2020 کا تھا. اور 2021 میں ہمیں ختم ہوا دسمبر کی 31 تاریخ کو, تو ہمارا خرچہ بن گیا 7 ارب 75 کروڑ, یعنی 7.25 ارب. 8.25 ارب روپے. 8.25 ارب روپے مخلوق پر لگا دیے سمجھ لو. اچھا, مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ اب اگلے سال کا جواب دیجیے گا, یعنی کہ پچھلے کا, لیکن پہلے یہ تو بتا دیں, یہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, تو یہ کہاں سے آتے ہیں 8.25 ارب روپیہ؟ تو مطلب آپ لوگ دیتے ہیں. اچھا, 1 روپیہ بھی ریاست سے نہیں آتا, 1 روپیہ سنگل پیسہ ڈونیشن ہے سب ڈونیشن. 1 روپیہ ریاست سے نہیں آتا, نہ ورلڈ بینک سے آتا ہے, نہ UK ایڈ ہے, نہ US ایڈ ہے, صرف مخلوق. تو یہ لوگ کیا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا کے چلے جاتے ہیں؟ جی, ہمارے پاس اللہ کی عطا سے بے تحاشا پیسہ آن لائن جاتا ہے جن کا نام ہی نہیں ہوتا. کہ آپ کو خالی میں صرف فیصلہ آباد کی بتاؤں, آپ چاہیں تو, کیونکہ دیکھیں ہمارا آڈٹ بھی بہت بڑی کمپنی کرتی ہیں. اچھا, ہمارا 2020 کو چیکنگ جس نے کی نا, اس کا نام تھا گرینٹ تھارنٹن, دنیا کا 500 بڑا ادارہ ہے آڈٹ کا. اچھا, سمجھے. ہمارے خالی چیریٹی باکس لگے ہوئے تھے نا, اس میں ہمارے 1 کروڑ روپے نکلتے ہیں, خالی 1 کروڑ روپے خالی فیصلہ آباد میں چیریٹی باکس میں, جس پہ کوئی 10 روپے ڈال رہا ہوتا ہے, وہ مل ملا کے اتنے ہو جاتے ہیں 1 مہینے کے اندر. دوسرا بڑا شعبہ ہے جس پہ ہمیں اللہ کی بارگاہ پہ بڑا ناز ہے کہ شاید پاکستان میں ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں. ہم الحمدللہ مونٹیسری سے لے کر CA تک پڑھا رہے ہیں. وہ کیسے, مطلب کہ سیلانی کوئی اسکول تو نہیں کھلا ہوا؟ نہیں, اسکول ہے نا, اسکول ہیں, انسٹیٹیوٹ ہیں, ہمارے اسکول بنے ہوئے ہیں, انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم جو ہے مطلب یعنی کہ جو کورسز ہوتے ہیں MBA کے, یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک کورس ہے جو جس کی فیس ہوتی ہے لاکھ روپے, وہ ہے CSS, وہ بھی فری پڑھا رہے ہیں. 100% فری, 100%. آپ بھی کسی کو کہہ بھیج دیں, ہم پڑھا دیں گے. اچھا, کوئی پیسہ نہیں. اس کی فیس لاکھ روپے ہے نا کم سے کم. جی. تو اچھا, آج کے بعد, اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا, یعنی بلا تفریق ہر قسم کی تفریق سے جاتا ہے. اچھا, اب تو آن لائن بھی ہو گیا, اب تو امریکہ میں بھی ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ہاں, CS نہیں پڑھے لیکن IT پڑھے. جی. تو ایک شعبہ ہمارا ہے کہ ہم لوگ مونٹیسری سے لے کے CA تک کرا رہے ہیں. تیسرا شعبہ ہے IT کا.
2014 में हमने IT का काम शुरू किया था, सही है। इस सोच के साथ कि पाकिस्तान का जो बोझ है ना उसको कैसे उतारा जाए। हाँ। हमारा पड़ोसी इस वक्त $150 बिलियन जो है वो सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है, और हमने जब हम बहुत तीर मार लेते हैं तो हम 25-26 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर लेते हैं मुकम्मल पूरा मिला के, उनकी सिर्फ IT की $150 अरब। तो हमारे जहन में ये खाका था कि एक दिन वो आएगा कि हम इस पर काम करेंगे। तो 2014 में हमने एक बहुत बड़ा कप्तान पकड़ लिया जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का, वो भी डॉक्टर कदीर खान है, नाम उसका है सर जिया खान। ठीक। वो 8-7 साल तक मुसलसल बिल गेट का जो इदारा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका बानी बिल गेट है, इससे उसको मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड इसको मिला, प्रोफेशनल अवार्ड मिला उसको, उस शख्स को, पाकिस्तानी है। अच्छा। उससे 5 मास्टर अमेरिका से किए। हमारे पास 2014 से वो हमारे साथ चल रहे हैं और आज तक उन्होंने हमसे एक पेनी नहीं ली। आज माशाल्लाह हम ये पोजीशन पे आ गए हैं कि हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के 10 लाख बच्चों को IT पढ़ाने के पर निकल पड़े हैं। सदर पाकिस्तान जनाब अलवी साहब जब 2018 में बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने शायद 200 यूनिवर्सिटी देखी होगी कि जहाँ लोग IT पढ़ रहे हैं, उनको लगा कि सबसे ज़्यादा अगर बेहतर पढ़ाने वाला इदारा है जो बच्चों को हाथ में औजार दे देता है, यानी उसको फ्रीलांसिंग सिखा देता है। उन्होंने हमसे पार्टनरशिप की। आज सदर फैसल हमारे पार्टनर हैं। और मज़े की बात यह है कि हम 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? हमारा कोई टेस्ट जो है ना किसी जगह होता ही नहीं, सिर्फ उधर होता है स्टेडियम में। हमारा भी टेस्ट, आपकी मैच खत्म हो जाएंगे, 25 तारीख के शुरू हो गया मैच, इसमें तो हमारा टेस्ट होगा नेशनल स्टेडियम। अच्छा, ओके। इधर सेहत है। अच्छा, उस हवाले से क्या कर रहे हैं? सेहत के लिए बस जितनी बीमारियां सबका इलाज हो रहा है। हमने कराची भर के अस्पताल अडॉप्ट किए हुए हैं, अपने इस छोटे छोटे अस्पताल रखे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर। ठीक है। और डायलिसिस वो रखा हुआ हमने थैलीसीमिया इंस्टीट्यूट, जहाँ बच्चों को कई 100 बच्चों को खून का इंतकाल होता है। लेकिन बच्चे हमारा, हम आगा खान हो, लियाकत हो, इनको हमने अपना पेनअप ले लिया, लेकिन जो बकिया जैसे है अस्पताल है उनको पेनअप ले लिया। सुबह से लेकर शाम कई लाख मरीजों का इलाज। यानी क्या वो मरीज सैलानी की पर्ची लेके जा रहा होता है तो उसको चार्ज नहीं करता है, इस तरह होता है? वो जीरो, उसको जीरो चार्ज। और अगर कोई यानी ये चाहे इलाज की सहूलत हासिल करना तो वो क्या करे? कोई आदमी है उसको बीमारी है और उसके पैसे नहीं है। सर ये सुबह से लेकर शाम तक 7 सुबह 9 बजे से लेकर रात तक हमारे इधर खुला होता है। यहाँ आते यहाँ कंसल्टेंट मौजूद है, देख लेते हैं कि इसका मसला ये है तो ये बसने के लिए ये अस्पताल, उसकी पर्ची बन जाती है। अब बड़े तो यानी वो सैलानी के ऑफिस में से किसी भी ऑफिस में जाए अगर किसी को सेहत के हवाले से कोई मसला है, वो ऑफिस इनको यहाँ का बता देंगे, यहाँ कंसल्टेंट यहाँ बैठते हैं सारे, और ये उसको वेरीफाई करते थे कि तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है। ठीक है। और ऑफिस का भी ज़रा बता दीजिए कि वो कहाँ है ताकि 3rd फ्लोर पर। ठीक है। यानी ये हम कराची के इलाके, बहादुराबाद कहेंगे ना इसको इलाके को? बहादुराबाद के मरकज में 3rd फ्लोर पर बना हुआ है। तो इसमें कई कंसल्टेंसी चीज़ों की हो रही है। ज़बरदस्त। ठीक है। 5000 का स्टाफ है हमारा, 5000 का स्टाफ है। और हमारी सख्ती इतनी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह की अता से, अगर मुझे अल्लाह ने इधर का मतवली बनाया ना, मेरा दरवाज़ा सबके लिए हमेशा के लिए खुला है। यानी मुझ तक पहुँचने के लिए आपको इस्तिखारा करना होगा ना तो पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन राशन लेना होगा तो पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। वहाँ साहब बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह करे कि आपको अल्लाह ताला सेहत कामिला दे, लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह, और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ऐसे ही इंशाल्लाह लोगों की काम आता रहे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत आवाज़। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से हमने सोचा कुछ ज़रा बुनियादी बातें, मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत सारी बातें, इस इदारे का नाम सबने सुना है, शख्सियत का नाम सबने सुना है, लेकिन शायद सारे काम या ये क्या विजन है, सोचे वो शायद ना सुनी हो, तो हमने सोचा कि वो आप तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।